السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير. اللي دخل اول مره في قناتي نقول له مرحبا به. السلام عليكم، j'espère que vous allez bien. Celui qui visite pour la première fois ma chaîne, je lui souhaite la bienvenue. Voilà, aujourd'hui je vais faire un gâteau avec vous qui s'appelle la fleur. اللي غادي ندير معاكم وصفه تاع gâteau كيسموها الورده. راني ديجا وجدت لاباط. فوالا درت 4 عبار فرينه وعبار دهان دايب، 4 mesures de farine et une mesure de beurre fondu. Je les ai bien mélangés. J'ai rajouté une pincée de sel, زدت قريصه ملح شويه ماء زهر وخلط بالماء un peu de fleur d'oranger et j'ai mélangé avec de l'eau. Voilà, j'ai laissé reposer. غادي نديرو لا فورس مع بعض. on va faire la force ensemble. غادي نبداو على بركه الله. on va commencer ان شاء الله. il va me falloir 3 mesures d'amande، 3 عبار لوز، عبار سكر ماشي كامل، une mesure de sucre pas entière, une pincée de sel. il me faudra un zeste de citron entier et le son jus. donc حبه ليم عصرتها وسكرفشتها والليم بالبيض. et je ramasse avec les œufs. je vais mettre les 3 mesures des amandes. غادي ندير 3 عبار تاع اللوز. الكاس اللي عبرت به لا فارين راني نعبر فيه اللوز. le verre que j'ai mesuré avec la farine, je mesure avec les amandes comme vous voyez. voilà. عبر السكر قلنا ماشي كامل، une mesure de sucre pas entière. مانيش باغيه تجيني حلو، je veux pas qu'il soit trop sucré parce que on va le tremper dans le miel. غادي نغطوه في العسل. فوالا قل 2 moins 2 doigts. une pincée de sel, le citron, le jus تاعو son jus, الليم القشور تاعو et le zeste. je vais mélanger. بسم الله. je vais ramasser avec les œufs. غادي نلين بالبيض. il faut aller doucement avec les œufs. j'en ai commencé par 3 parce que la quantité elle est importante. انا بديت ب3 باسكو ندير quantité كبيره ونبدا غير بشويه نخلط ونشوف. je regarde après petit à petit. le mélange il faut pas qu'il soit trop liquide. الخليط ما يقلعش يكون جاري بزاف باش نطيق نتحكم فيه من بعد. que je puisse bien le travailler après. حبه اللوز نزيد حبه هنايا. je rajoute une autre. Voilà, هذه هي la consistance que je veux. هذا هو الخليط بغيته. شوفوا نقيولي كيما هكا. il faut qu'il soit comme ça.
انا غادي نحل لاباط. Je vais ouvrir la pâte. Voilà. Je vais la couper. Je vais essayer de la couper en 3. غادي نقصصها en 3. هي على حساب لا لارجور تاع لا فلور. Voilà. غادي نفوتها في لاباري تاع لي حل نيميرو 4. انا عندي سا ديبون لي ماشين باسكو انايا لو 3 يجيني رقيق بزاف وكاين لي ماشين لي 3 عندهم غليظ. دونك في رحبه لو 5 انا ندير لو 4 اللي عندهم لو كونترير يديروا لو 5. فوالا غادي تولي كيما هكا. Pour ceux qui ont l'appareil comme le mien, le 3 ça rend fin, donc il faut le mettre au 4. Et ceux qui ont le contraire, il faut le mettre au 5. Voilà. Voilà, هما الدويرات les ronds. Je vais les placer comme ça, superposés. نحتاج 4 دويرات. J'ai besoin de 4 ronds comme ça. ندير له la farce. Au milieu هكا في الوسط. pas trop la force ما تكتروش la farce. نكمل ندور نبدا ندور باردون et je tourne. je coupe en deux قصص في الوسط. حاول نسقمها هكا. فوالا شدوا طريقة سهلة. la façon de faire elle est rapide. ندير لكم plusieurs. فوالا انا غادي ندير واحده اخرى معكم. فوالا نسدهم شويه. je vais refaire une autre avec vous. je les arrange un peu. je remets ma farce. ندير la farce تاعي. et je tourne ونلوي. زيري شويه نزيرو شويه سيري ان بو مي با ترو ماشي بزاف. je coupe au milieu قصص في الوسط. فوالا غادي كاع نكملهم هكا ونتلاقاو في لا كويسون. je vais tous les finir comme ça et on se retrouve à la cuisson. الوريدات تاعي كملتهم غادي نديرهم في الفرن
قبل ما نديرهم في الفرن غادي ندير لهم ان بو دو كولورون. Voilà, j'ai mes petites fleurs elles ont cuit. Je vais les mettre dans le four, mais avant je vais les colorer un peu. Je vais leur donner des nuances. Je prends du colorant jaune alimentaire liquide et je les remets par-dessus comme ça. Si vous voulez pas colorier comme ça, vous pouvez les faire, vous pouvez mettre le colorant dans la farce directement. Moi, je voulais juste avoir des nuances. Je montre le colorant directement في la farce. أنا بغيت غير les nuances هكا غير شوية. Voilà, غادي نكملهم نديرهم à 170 degrés في الفرن كون حميتو avant. Je vais finir et je vais les mettre à 170 degrés dans le four et on se retrouve juste après. نتلاقاو من بعد. ها هو الكاطو تاعي طاب خليته 25 minutes au four. Voilà mon gâteau est cuit, je l'ai laissé 25 minutes au four. 25 دقيقة. شوفوا كي طاب. دروك غادي نعسلوه. Maintenant on va le tremper dans le miel. فوالا ملي حميت العسل تاعي راه دافي. لو ميل اللي تياد زدت له 2 مغارف كبار تاع ماء زهر. جي راجوتي 2 cuillères 2 grandes cuillères de fleurs d'oranger. غادي نعسلوه. On va les tremper. Voilà. خليهم يشربوا شويه. لو gâteau est chaud واللو ميل il est tiède. الحلوه تاعي راهي حاميه والعسل تاعي راه دافي. غادي نمي كطرو غادي فيغ يغوتي. انا غادي نكملهم كاع ونتلاقاو في التزيين. Je vais tous les finir et on se retrouve pour la décoration. Voilà, راني عسلتهم غادي نزينهم معاكم. نحتاج البريون ناكري روز هذا ونحتاج بريون دوري تاع لي ستراس un peu plus gros. Voilà, j'aurai besoin d'un brillant nacré rose pour les glaçages. J'aurai besoin d'un brillant un peu pailleté doré. Voilà, il est un peu plus épais. Je suis Arlette, je vous dis d'ailleurs. Ça c'est spécial pour le glaçage, glaçage rose. Les feuilles de la pâte à sucre. J'ai fait des feuilles avec la pâte à sucre. Donne un peu de doré, comme vous voyez. Je leur ai mis du doré. On va commencer. Je vais prendre la fleur. غادي ندير لها شويه في صباعي بريون ناكري. Je vais lui rajouter du brillant nacré هكا sur الشفايف sur les bords. Voilà, et je rajoute du brillant alimentaire doré. Voilà, نزيد لها les feuilles. اوكي جات. انا غادي نكملهم كاع ونتلاقاو في صحن التقديم. Je vais tous les finir, on se retrouve à la présentation.
فوالا الكاتو تاعي راه وجد. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم. فوالا مون غاتو اي فيني. جيسبر كو سيت روسيت فوز ا بلو. كيما راكم تشوفوا شوفوا كي جا شباب كما يلي جولي. تنجموا ديروا في الافراح، في العراس، في لي فيونساي. العروسه ملي تبغي تروح تدي معها بلا. Voilà, vous pouvez le faire au mariage. Une mariée, quand elle prend le plat avec elle, c'est très joli. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم كاع الجديد. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un عيد مبارك. نتمنى لكم عيد مبروك ونقول لكم على prochaine vidéo ان شاء الله. السلام عليكم.